Jenaba Kamara, ma chérie, ça va? Quand tu m'es Bashitila alakana baske. Fatumata Sisuku, ça va? Bashitila mus ça va? Quand tu m'es sirani nga foli bo belajili. Bilibili dakantigi awaturi. Kobe ko kile ka me ɲɔgɔn bolo nga foli bo belajili malien dim belajili. Ni kanumbaga belajili atusi nga foli biliba biye ne ba. Jenaba ma chérie, alakanto ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya I Kamara. Ala ka kanu bɛɛ lajɛlen to. Dika Kamara sava basi t'i la. Ala kana basi folibaw bɛɛ lajɛlen. Malika ka fima ni jɛma n'o ye mami ye ani Dikel ni buramuso fima nga foli belebeleba b'i ye. K'an bɛ ɲɔgɔn bolo. Malika ka fima ni jɛma ne n'aw tɛ kɛlɛ dɛ. Aw de bɛ ne kɛlɛ mais ne t'aw kɛlɛ dɛ. Mɔgɔ min ma ɲumanya dɔn o ye mɔgɔ lankolon de ye ne t'aw kɛlɛ. Idris Kam, Mutadin, nga foli beleba biye. Belebele dakantigi ko be ko kele. Mbalima malion bi ne belebele dakantigi mbora kan chungo. Ndate fara njute fara. Ko be ko kele. Ala ka hamina ko bela jile nogoya. Ala ka mali tanye. Ala ka malien du ngenye kunyogona. Kele mbanga maliba in konona na mbalimo. Ala ka kele suma. Sorasi munu sara ala k'u dayɔrɔ suma ala ka an ɲɛ to u denw n'u musow la yarabi ne kɔrɔmuso n'o ye Asmaw Bagayogo ye ka anw bɛɛ de ye barima wele kolomasamaw ye ani farabala ye belebeleba bi ye Asmaw Bagayogo jeni fer n'o ye ne kanubaga ye kɔni ma fɛn faga ma jufa I dɔgɔmini mun bana jeni fer ala ka la a y'an kɔnkiti mina ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya jeni fɛrɛ ala ka fara silamɛsuw bɛɛ lajɛlen kan mes condoléances à la famille jeni fɛrɛ nga foli bɔ bɛɛ lajɛlen an t'a gano nga foli belebeleba b'i ye jɛnɛ sogodogo fitini nga foli belebeleba b'i ye jɛnɛ sogodogo nga foli belebeleba b'i ye dani de Paris n'o ye nga foli belebeleba Rasta Mohamed Isuf Bacheli nga foli belebeleba b'i ye Mohamed nga foli b'i ye belebele mbalimaw mbora bi kan chongo belebele dakantigi dusu ular nga foli belebeleba b'i ye ma chérie ko bɛɛ ye ko kelen ye ne Awa Ture mbora nti galon fɛ nti namara fɛ ne de bɔra k'a fɔ ngo tonton Kabanogo ngo n'a bɛna furu ngo furu bɛ kɛ le 23 n'o ye de ce mois ye. Aujourd'hui c'est le 22 ou bien le 23 mais bine Awa Ture furu de ali appel à tenir tonton cɛ mais ne y'a kɛ pour que ka base de créer ka malien denw na nisɔndiya mɔgɔ mun bɛ n fɛ mɔgɔ mun tɛ n fɛ ko o bɛɛ lajɛlen dɔn mais n balima malien n y'a dɔn kanubaga minnu mɔgɔ caman ye wele u bɛ dugawu kɛ n ye Awa Ture ala ni tonton ka bɛ wallahi billahi talahi ali appel ne yɛrɛ bɛ message ci tonton ma siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila ta ka ca ni siɲɛ tɛ ale tonton tɛ ne ka message jaabi appel tɛ n'a cɛ don min na ne bɔra n y'a fɔ n ko tonton bɛna ne furu tonton ka muso den kelen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɔgɔ ko Fatu malien ni sénégalaise de don a ye ne wele mɔgɔ fila de ye ne wele dɔ ko ale ne ma ko ale ye Fatu Zara cousine ye o fana ye ne ba nɛni mais a don ne bolo n ko tonton ka muso in de ye ne ba nɛni n'o ye Fatu ye franco malienne sénégalaise ye a kɔfɛ a ye n wele n t'a dɔn ani tonton bɛnna kuma la tonton ye kuma fɔ a ye ko aw bɛ ka base de créer ka na aw ka kuma ta en compte denni ye n wele a ye ɲɔgɔn faamuya denni yɛrɛ a kɔnɔma don tonton den na n'o ye den filanan ye foyi tɛ ne ni tonton cɛ n balimaw hali appel allo wallahi billahi a tɛ ne ni tonton cɛ ne y'a kɛ komi mɔgɔ b'a fɔ Awa Ture Arafati musoman de ye base créer de ka di ye ne ye n ka base de créer et puis a marchera malien denw dara la mais bi ne belebele dakantigi n bɛ bɔ n b'a fɔ malien denw ɲɛna furu tɛ ni tonton cɛ kuma tɛ kanu ma bonya ni karama ne ni tonton yɛrɛ ka kuma min na CDR mɔgɔw de bɔra k'u bɛ dɛmɛ kɛ ne ni Awa ye ni tonton ye wari fara ɲɔgɔn kan a ye n wele siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba a danno o ma appel tɛ ne n'a cɛ
foyi tɛ n'a cɛ a kɔni ka di n ye maliyɛn den don a ko ka di n ye kojugu a ko ka di n ye tonton ko ka di ne ye toro mais furu tɛ n'a cɛ kanu tɛ n'a cɛ foyi tɛ n'a cɛ o de la hɔrɔnya la malidenya la danbe la n bɔra bi n y'a fɔ aw ɲɛna furu tɛ yen dɛ n'aw bɛ ne neni a ye ne neni ne kɔni y'a kɛ ka n ka bɛɛzini de kɛra ye sinon foyi tɛ ne ni tonton cɛ mariage tɛ yen mais aw ka dugawu kɛ belebele dakantigi ye ala ka cɛ nɔgɔya n ye ala ka furu nɔgɔya n ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne kanubaga bɛɛ lajɛlen ne ti nkalon tigɛ dɛ mais ni n bɔra ka mun fɔ n bɛ tila ka segin n bɛ segin n b'a fɔ wa ni n donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la a kuma la minnu dara a la ka da ne awa la ko ne ye kuma fɔ k'u dara a la u bɛɛ lajɛlen ka hakili to n bolo fila bɛ n kɔ a bɛɛ lajɛlen ye furu tɛ yen dɛ surtout kanu ma hali appel alo wallahi billahi taala ne bɛ message 120 ci tonton ma wallahi billahi a tɛ ne jaabi mais n t'a dɔn kun min don mais foyi tɛ ne n'a cɛ ne ye n ka bɛzini de kɛra et puis a marchera n bɛ bɔ bi n b'a fɔ hɔrɔnya ni danbe la furu tɛ ni tonton cɛ kanu tɛ n'a cɛ mais a ye dugawu kɛ belebele dakantigi ye ala ka furu nɔgɔya n ye ala ka cɛ nɔgɔya ne awa turu ye sinon tonton tɛ ne dɔn muso ye ne t'a dɔn cɛ ye n ye nin nkalon in tigɛ tonton yɛrɛ kun t'a kalama don dɔ la yɛrɛ jɛnɛ ye n wele a ye message ci ma ko ko ne dɔgɔnin k'e ko ne ye balimamuso kun tɛ ne ko n ko jɛnɛ n fana bɛ da kumaw la sa a yɛlɛla a ko awa e y'a da ɲinɛ ne ko wala n ko jɛnɛ n ko foyi de tɛ yen don min na ne ye nin ko in kɛ n ye Abibu Camu de wele n ko Abibu Camu n k'a fɔ tonton ɲɛna a kana n ka sujet a kana fiti kɛ n ka sujet la dɛ a kana fɔ ko nkalon don dɛ Abibu yɛrɛ yɛlɛla quoi Abibu ko awa ne ko ok n k'i a fɔ tonton ɲɛna a ka yafa n ma vraiment komi ne y'a ye bɛɛ lajɛlen na muso bɛ Jason a kana kɛ problème ye Jason n'a ka famille na n y'a ye Abibu Camu muso b'a bolo a kana kɛ problème ye n ye miiri dɔrɔn sina ka kɛ tonton ye parce que muso t'o bolo mais sunkuru b'a bolo den kelen b'u cɛ a bɛna kɛ furu ye n t'a dɔn muso yɛrɛ lajɔlen don den filanan na n'o ye Fatu ye la malienne franco malienne Fatu i ka yafa ma a yɛrɛ kɛra teriya ye ne ni Fatu cɛ hali don min na dɔ bɔra ka video kɛ ni n t'a tigi fɔ n t'a tɔgɔ gosi n da la a tigi bɔra ka video kɛ parce que ale filɛ nin n'ale ye ne Awa Ture belebele dakantigi ye sanga bɛn nan jeliman ka di n cɛ ka ɲi mana dɔ wo kɔnɔ puloba ta kɛra a taara meleke puloba la tonton da nana a bolo n'a bɔra ka video kɛ ni tonton ye ne bɛna dimi n bɛna bɔ ka a gosi maliyɛn denw k'a dɔn video kɛra don min na Fatu ye n wele k'a ni tonton bilala ɲɔgɔn na ne yɛrɛ Fatu ne tun bɛ ka bɔ Angers n bɛ ka na Paris n bɛ terrain kɔnɔ ne ko a ma n ko non n ko Fatu n ko a tɛ k'a kɛ e kama a bɛ k'a kɛ pour que ka ne ladimi de n ko foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne Awa Ture ne mana don wo la karisa bɛ don yen mais karisa i hakili sigi ne y'a dan de ye ne ka ɲi dɛ ne ye mɔgɔ ɲuman de ye ne mana fɔ ko ne mana fɔ n ko cɛ o cɛ ale bɛ to o ɲɛɲini k'o dɔn foyi tɛ ne ni tonton cɛ n balima maliyɛnw hali appel n'o ye alo ye bilahi tala n bɛ n dan sibiri ɲɛkɛ ne kɔnɔ a tɛ n tonton wallahi bilahi ne bɛ message 100 ci tonton ma wallahi bilahi a ma deli k'a fɔ ma ko n t'a dɔn kun don n t'a ɲini k'a dɔn bɛɛ ni i kɛcogo don foyi a tɛ ne ni tonton cɛ wallahi bilahi furu tɛ yen foyi tɛ yen mais n b'a ɲini maliyɛndenw fɛ a ka dugawu kɛ n ye n ye minnu fa neni k'u ba neni u bɛɛ lajɛlen ka yafa n ma ala a n'a kira kama halisa n tɛ yafa deli n t'a a dabila parce que n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ il faut assumer i ye mɔgɔ fa neni k'a ba neni a tigi tɛ yafa i ma fo ka diɲɛ wuli wallahi bilahi ne bɛ n tɛ sɛgɛn yafa deli la wallahi bilahi a bɛɛ lajɛlen ka yafa ma n donna mɔgɔ gasi la a bɛɛ lajɛlen ka yafa ma tonton foyi tɛ ne n'a cɛ furu tɛ yen kanu tɛ yen o de la bi n bɔra ne yɛrɛ ni tonton ka muso ni den kelen bɛ a n'a cɛ a kɔnɔma don den filanan na n'o ye Fatu la franco malienne sénégalaise a kɛra teriya ye n'a ni ɲɔgɔn cɛ a don a ko ma ko wallahi ko ale yɛrɛ de sɛgɛnna ko a baladen ni tonton bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko wallahi n ko foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ n ko a ka segin a ka taa a ka so a ka yafa deli tonton fɛ n ka taga denni yɛrɛ taara a ye yafa deli tonton fɛ u bɛnna a la wallahi a tila ka segin ko Awa e ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ
wallahi i waye mo nyana a jaranye a buyana ma ni tonton benala nga fatu chien la a jaranye a buyana ma ngo fatu tonton fleni akadi malien dembe ngo alnere awature bele dagantike ni yayi woni ya soro mettemenai kamli nyumando abe muko bunya a jeli mankadi il est beau il est galant il est géant ngo bo mumbi bolo domina iba mina ni barkai na tiklali la dongodo ngo muso fe be Facebook a kla benta fa be bébé tonton fait parce que mo nyuma do ala damino ngo bo ika tonton menengi ka asiri ichela ika ke iba ko ni muso edi ni muso wola sala chukumina basira chela chukumina ni ka tonton mene ka asiri ichela ti deni ko ne mako awa vraiment ate bomana ka yere me abe français de fa ko vraiment tu es très gentil vraiment merci beaucoup que Dieu te bénisse tonton comme muso fone yana je suis fier franchement abuyenama ajaranye maliendo bi ori lambe bomba fo awnyana fo itine ni tonto che kanuntan che a plus forte raison ko mariage bina do nache nakera wabe janye parce que dondola ika furu me fo itine ni tonto che ne ake doro kanga bezini créer doro gateme fo menye kumu galonga mbo yafa deli malien de bela jeli fe beka yafa ma mbora kamu fo ko tonto mena mfura mena mariage ke fo iti au bela jeli nga yafa au ko do ke ni bilibili daganti alaka che nogo yanyi alaka che nyuma nogo yanyi me che mufe alako o kofe mbalima malion comme o fenge fe na digera mugo mena mbolo fulaben ko o tigi bela jeli aya waya fami akana diga wala ko awature bora ay galon tige mugo ibe galon tige pour que ka ko digla mugo te galon tige pour que ka ko tie ni galon tige nyake kunga parce que malien dem bela jeli ne wule awa ala ka furu ni shibe ado were be de wule ne rebe yelere do ngo ke ngala ka do bela jeli ne mugo badi mine wule of awa ini tonto wale tonto e kamle nyuma ngo wale ngala ka furu ni shibe ne rebe ube telephone belo ne be njanga yele ni abibucham de wule nyoko inge ngo abibucham ngo tonto wule juna na ngakana akana shije ke fiti da kana fo galon ole abibucham yele la kwa nyendemba nga demba flamba fo mun mangon demba samo dia tasai États-Unis ale ni ay blagi ka muso aras aramata nguma ngo ne ba nga ne kuma bode ngo passe nga ka fo ko demba ngulu ma peren folo nga yo fo de ngo ka kuma bo mais mba nyini au fe ala galon tigete mo ko ibe ko de ke ni be kuma fe buna adam do la nisodia ibi inyi ani ijugu don odila. C'est pour ça ne borane ni galon tige mais nga barate galon tige wane tonton soro akadinye de ni ya soro akadinye mais nga chete nkanu nyonte mfuru nyonte maserti ikana yele ane ima fo mi anyi galon tige mba ni mbalien din bela jilen fe nkanu mboka bela jilen fe beka mangoto bela jilen ka yafama bela jilen ka do ke ne bilibili dagantige ala ka chenyuma nogo anyi. J'ai 30 ans, ndemuso frula à l'âge de 16 ans. Vraiment, c'était un bon den frula. Membe ala fuka ala barikada ni ba ma chesoro ni den chesoro we ala wala we ala tanui. Memba ni malien ni den fo awa abene wele ko awa de awa ala ite furu sa ne mo ngo karsa ngo wala ngo bilaji ngo me furu ako awa furu de kayna ngo patara de ngo paze furu let na fo ngo furu kaywa ngo kay awa wala furu kayna ngiboro nga kadi bo ne den furu la nene ma furu otene ka kuna ngoya yi o ne ka kuna diadi ne ba nyi malien dem bela jinin fe bela jinin ka do kene ala ka chenyuma no wani kan sabati furu kono ne re che ne che soro ka fo awa bo Facebook ika mugo ni ndabla ka fo ni banin ndabla wallahi ni bi che fe iba karama parce que muso ika la haradi furu soyi muso ika la haradi iche ne ko ne che soro ba mi ni barkai ni furu ka teme furu sala Arab Saoudite jamana kono nana membe ala dele ni che muso ra ke chenyana mai mu mistake ambo ni Facebook in kono nana mu mistake ambo ni fanin ani banina parce que mogo che de ibalema yi mogo che de sindi mogo che de ika jena tige fembe ne ba ni malien din bela jilin ne ngalo ni mutige ngalo no de aya fama mbulo flabe nko bela jilin ga ya fama walai
tonton appelle tanche appelle fort nebe message kemeni mugo bachi tonton ma ala de insere wallahi billahi tonton eton tene jabi akoni kadinye na yinfuru akadinye balimayala malidiyala sin yala mais ma soro de ma soro ale nana aka muso kella muso be ngwele ne de beke muso la sabali bagay wo be bala kas al dunda ani muso kella muso ngwele nya wole ka desa manga telephone ta ngla ka sin ngome ka wole ngata ka telephone ta mani ni malien dem bela jine fe beka do ke ni bele daga tigi alla ka ne bla sira nyuma alla ka furuche nyuma nokoya ne awa turi ngumunu manguye nga demba sira mo yata sa ni madam blagi no ye aras waramata ay do ke awka awature alla ka chenyu manno gwanye bref bere daganti ango oblay awka ya fama bimebo ko la wala ren la stérile la ren musomi te din soro ate din wolo ko la reine de la sab ka bina furu le 28 mbalma malion ibara maleka de bina la reine de la sab furu ibara manega kuma danga de be ekowa musomi te din wolo ate denda akola ebo furu ka mukola me malion me mune ba oblanela ne mana tugu cheo cheko obe tugu ko mana tugu cheo cheko obe tugu ko et la reine de la cuit la reine de mon cuit disons la reine danga de nyamugo den saraka de mugo langulu de ete den wolo ere bi sigi malien de ko malien de fane ni ko ban e bole ka den wolo balia de malien de wi ete den bi I kono na fe nta fe ka nenika aye haketo e bloqué ka den wolo balia de malien de noi ibara e danga de mugo langulu kaneto malila awa yene wole video appela ni ya de la ki ma jodo mbeta boyla wa ben sibiri nyakele ndeka Ibrahim mandeka no Ibrahim Kanei Ibrahim mandeka e kumene wole ki bene fe ne bi ife ambe kuma dumo fo nyogonye parce que iye wari fara nyonga kane awato la bo kweti jamana ka un pays étranger ne darila ki ke mugonye na mai ibene wole video appela mbe langolo mbomba ayira ila imiri ala islamé ka fo mbe ka malika défend hôtel nete malika défend me tien de fo e de ko ke e be kafri kella ko e malika e kafri me e nyamugo dindi Ibrahim kane e danga din saraka de e wolo kute e bakunga keke ere ware glie bilai talai e kumene woli mben si photo yirila men si yirila appel ka fo ko nyi langolo filme mbalimo ko ka ira ibarala ko ka chama hotede akume nwole video appela ne 2 mois de ke ne be ibara woli amaso nga ira na kumodola aba abolo ira na kumodola aba shira ne la dondola ibara ya ira ne la ne shira la nyenye fela ira la akwa aketo e ibara manika o temena mbora kweti nana malla adondola parce que neni chenin to flaga bongolo jawrul marshal neni jawrul de kume ambeta boitou la nyoron fait ambe boisson mi nyoron fait ambe fembe ke mbe kuma kelen farno sangare ka ya famantara arno sangare fe ntara fu arno sangare wardia wa muwa nye wa kontenya di jawru parce que malien de ne na bene ko ne ba ke mo ni finyoyi aba aduna sangare wa mo ni konte kadinema ne wa tan kontenya di Ibrahim ni kama adon kumbe amin jay de fe parce que ne refuli la dorome kelen tembolo nga segin kata nga sonu e kalaba aseyi mbanya na fentembolo kada mamolo yakerana nye jawru wele kabuwa fane ko mako okay ko jawru bene awa wele ka betan kumbe abetan bla aminjay fe ya fa aminjay yana aminjay ko problem fo itala aminjay muso be no anade nkelembe aminjay ka aketo mboyo den kelemba bolo malla ona furmuso aminjay ne nware lado jawru betane no fe jakarta babolo ametanga chiula aduna sangare 100,000 de dine machine fola aduna sangare wa bishegi ani wa woro de dine awa bilibili dagantigema mba fo orla wa mbeka atoko fo aka ya fama aduna sangare wa ado nini jaw nugo jawro mo ngunda ngata ngo meta aduna sangare fo oso aminje ka so tribunal croix so bana e bana ngabula
Aminjaya ka to aminjaya ka sobo ba tribunal kura cour suprême kura o kɛrɛfɛla la o kɔfɛla na aminjaya ka sobe kare kelen de b'a ni Mamadu fɛngɛ Sangare ka so cɛ nya jawrlo le ngo jawrlo ngo minata Arona Sangare fe ngo nangata ayaka muta anana antara ado ama cɛ sɔrɔ aka so ako ka baka biro la mɔgɔ dara an kan o tara an bila cɛ ye wa mugan de ma nye wa tan bɔ a la ka wa tan di jawrlo ma ne fa buya ka fo fana nga foli beleba biye cokoroba fo États-Unis ala ka kanu to ala ka to ɲɔgɔn ye an wa me ɲɔgɔn bolo Arona Sangare wa mugan di ne ma ne wa mugan ne wa tan di jawrlo ma ne nana Aminjaya fe ado nyenda o dugu sɛjɛ Ibra Mandeka no ye Ibrahim Kane Italie no ye Sangare terikɛ ye ɲamɔgɔden sarakaden faso kumasulu a yɛrɛ ka kuma faso kumasuluden Ibra Mandeka a ye ne wele ko ne ka téléphone o sɔrɔ malien bɛɛ bɛ ka wari di ne ma ala barika la Suala ka yafa ma Suala ye wari di yan Zigiri Solo ye wari di ne ma Aidara ye wari di ne ma ne ye wari sɔrɔ Mali la dɛ ne kɛ ko ka buba fana ye Mali kɔnɔ a bɛ 50,000 compter ka di ne ma n balimaw mɔgɔ min ma ɲumanya dɔn ne bɛ ɲumanya dɔn ne kɛ ko ka buba fana ye Mali la a bɛ 50,000 de compter wa kelen billet 10 u ka gɛrɛn kɔnɔna na a b'a di ne ma ne ye wari sɔrɔ Mali la wa fɛn la ne ye wari sɔrɔ ale jawlu kelen bɛ wari d'a ma sisan a ye ne wele ko k'a fɔra ko jawlu de y'a wele ko ne bɛ ka wari sɔrɔ de n balimaw ko ne ka téléphone san ko k'o d'ale ma n ko téléphone ye joli téléphone ye 700,000 ye wa kɛmɛ ani wa bi naani ne ma wari in ci a don ne ni Awa Tanja de tun bɛ teriya la n ye kuma fɔ Awa Tanja ko n tɔgɔma ko Ibra bɛ Italie e bɛ Mali la Ibra ma wari di e ma e de bɛna wari d'a ma wari in di Ibra Mandeka ma an y'a wuli ɲɔgɔn na ko Awa e bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ ni y'a da la kiyama jɔrɔ n bɛ taa bɔ a la I bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ k'an to kuwɛti n jilankolon filime wa n y'o yira la a tɛna fɔ sa ko ne b'ale tɛgɛ kɔnɔ a don n balimaw hakili bɛ vocal dɔ bɛ yen nɔ Momo de Canada puruti parata ye vocal in nabɔ ne ko n ye a ka hakɛ to n ko n ye biye bara filime n ko k'a yiri la ka n sin bara filime k'a yiri la a don ne Awa Tanja de wele n'o ye n terimuso ye n m'a sɔrɔ ni Ibra y'a wuli ɲɔgɔn na parce que n ma téléphone in san ka d'a ma 700,000 francs n ye Awa Tanja wele n m'a sɔrɔ n ye vocal n ko Awa Tanja n ko Ibra ye mun kɛ ne la a ye muso dɔ foyo ta k'o yira n na k'o ye téléphone muso in bɛ États-Unis kɔnɔna na ko ne bɛ Ibra tɔgɔ fɔ ko bɛ diga ale la a kelen bɛ k'a da sɔgɔ ne tɛ n da sɔgɔ dɛ ne cɛ ka ɲi de ne kulo bɛ sɔgɔ den de bi n wolola n kulo sɔgɔ ko kelen wa n kulo sɔgɔ wo man ca dɛ n da tɛ sɔgɔ n nɛn tɛ sɔgɔ mɛ n cɛ ka ɲi a y'o muso foto ci ne ma ko a ye téléphone dɔ ta iPhone k'o foto ci ne ma ne ko Awa n tɔgɔma n'o ye Awa Tanja ye n ko ne ye n biye bara filime k'a yira Ibra la ka n sin bara filime k'a yira Ibra la n ko Ibra ye nin de kɛ ne la ne y'o vocal ci Awa Tanja de ye vocal in ta sisan k'a di Malika fitinin ma n'o bɛ Algérie o Malika fitinin fana ye vocal ta k'a di Momo Canada ma u ye vocal in monter komi ne ni Siriki ka di Mali la Siriki ye ne invité an taara boîte kɔnɔna na Siriki ani Gilaba a don an mɔgɔ 3 a n'a ka chauffeur kɛ an taara boîte la u ye ne ka vocal in ta k'o tugu ne ni Siriki bɛ boîte la an bɛ kuma na u y'o tugu o la k'o balancer Ibra ne t'a da i la dɛ i ko muso b'i bolo den b'i bolo Ibra e denw billahi talahi wallahi e ye ne jilankolon di ninnu ma u k'a bila Ibra ne ma malo i ye mun kɛnɛ n'a ma sara i den n'i muso la i k'a fɔ ne ma tu ɲamagaden baden fɔ ne tɛ Chata Jakite den ani ne fa n'o ye Aliyu Ture fɔ ne t'o den ye ne tɛ nkalon tigɛ dɛ hali bi n ko kunun n ka video la n ko n bɛ bɔ Sangare kama Abibu Cham ye n wele a ka hakɛto a ko ma Awa kana bɔ Sangare ye n terikɛ ye i kana bɔ a kama n'i bɛ bɔ a kama kana mɔgɔ kɛlɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ se k'i ta fɔ a ye n ko ok Abibu Cham mais Sangare ka ne to prison na Sangare e ye wari a fɔra ko ka wari sara e de y'a bɔ i poche kɔnɔ k'a di sani malien den minnu bɛ États-Unis ani Faransi u ka wari fara ɲɔgɔn kan e de wari jɛ bɔ k'a di ne ka bɔ prison na mais Sangare e ko ke e ye silamɛ ye
ebe seli ebe sun eko kebe kafiri kelela sangare eko ko eye silameden sangare e ba don cho ne ni ibara kunbe ɲɔgɔn fɛ amour par téléphone a bene wole ne ba wole iba kalama e sangare yere kunbe ne wole ko i buramuso sangare kebe seli ke ebe sun ke silameden sangare muso be ebolo de dembi ebolo ke bi da sibiri nyakele ne kono ko niye mun ke yankiyama ki bita kumbe la elahara sangare ete se ka fo jiye kono ne kono ni ibara kunte ɲɔgɔn fɛ eko ko tonton ka video la todo ko ima ko sangare ko eske ko ibara ye mun ke ko igo ko awa bora todo ko awa bora ko ibara ki kale ko la kama se ikale ko na sangare yi chunki cha ko awa ke bi kale kuranela ibara no la sangare eni ibara de be do dinge kelen kono wa eni ibara de wola ɲɔgɔn fɛ wa muna ne ko ibara ka kale kono na so ne man jila ngoro yala aka bo ki kali ko ale islam ale wola sra islam yala ale bi seli ki nyeshi ala ma ka kuran ta ki kala ne awa man jila ngoro ne yira ale la ko ne ba fe nkera fe ala kama malideya kama horo oronya kama sangare bora ke islamei bi seli ki nyeshi koroma nge sangare ka bo ke bi kale ibana sangale ne jigeri la de njigeri la fo kan chu ikofe meneti ineni parce que jeni fere kuma ne fe abibicham kuma ne fe ko ne ki to suno sangare ne kuma mu do ekula fo ki sali mode ikumbi boy kuma fi modi mais sangare ibe seli demba ya debi ibolo muso bi bolo deum bi bolo ki bi seli ki nyeshi alama ke sangare kuntene wole ki buramso ke kuntado ko ni ibara be ɲɔgɔn fɛ ke sangare kuntado ko ni ibara be ɲɔgɔn wole ibara manika iki sika ko laje ko le 28 ki bina la reine de la Saoufrou sani ka la reine de la Saoufrou ine njila ngolo filme ka ila ka simbara nyumani filme ka ila mais ibara maneka nebe den wuro de mais la reine teste ka den pou abu a nefela fede ibara maneka de konema ko awa ninye la reine to meida billahi taala ninye kama millionnaire to meida ki ka mettre mbi haram eni mo mte ɲɔgɔn fɛ ebo haramu chogodi eni mugam te kuma ebo haram ebo fo chugodi ko paste ko ne ga problem wala orosiri be na figi deni nyamugo de danga demba kalama ko an ne ga problem kala malien de mun be États-Unis le soi-disant pro be wari fara ɲɔgɔn kan u be kamala na dogoni wolo be kumne blaka mugo banani ka mugo fanini o kɛra ku ma dorome kelen bone la reine ni kama to meneda ke bene haramu ibara nyamugo din saraka din faso kuma ira nyumana faso kuma sulude kafiri din of ko malika kafiri din ibara de kafiri din ali kafiri din afsani debe alaka malika blaka kela malika ma delika boka muso jila ngolo di mo ma kakabla ibara nyamugo din ba yipu akofala dife wa ibara teke fuye danga dengo iye mu kenna kone ye nyere filme ka ne wole video appela ne ka nyefela ira ela kan shira ela ibara te sani imai Ibrahim kane dente sani imai na maye muso tessa ni imai kone galonda ela ne awade galonda ela de ne ma delika nyumo kane wole ne ka nyefela ira ira na ni ete me nyamugodi kone kana laren to bonda kono ngana kama do ko sino ki bene haramu nyamugodi ni fentene ni eche ke bene nyefela fle kana simbara fle ke islamé ke be islamé ya kelela bi malika kelela ke horondini ibra ali nyamugodi ngafsani ali danga denga fsani mbalima onubusi ko mama tutunimba mama biye baraba zoma tarawori kone be mama national nini mama national ye vukale chi manga telefone a connecte linte sino mama nyamugo den biye bara zoma tarawori nkumba ka vokalu lame aye vukale muchima kandanga mama national nini kera sago yo kone bama nyuma yake
e batara den ɲamɔgɔden musokɔrɔba langolo saraka den faso kumasuruden wo kɔnɔ kafiri den ne donna Espagne don min na e mama national de mesa e cinema ko awa i ye halala ye i fa ni ba den mais e b'i sigi biɛ barazoma ka ɲamɔgɔdenya la saraka denya la ko ne be laban moto dingɛ kɔnɔ mama national ne ba ye halala di ne ba ye den ɲɛnamaw de wolo e ɲamɔgɔden sani k'i bɛ ne danga i bɛ taa i dabara ka den bɔ i ɲamɔgɔden kɔnɔna na ɲamɔgɔden dabara ka dugawu kɛ la reine de la sape ye a tɛ den wolo ka bɔ a ju kɔnɔ i bɛ dugawu kɛ la reine de la sape ye a ka den bɔ a ju kɔnɔ parce que elle est stérile aw ko ne ka sedere baneni n'o de fɔ aw ɲɛna sedere mɔgɔ kelen ma ne wele n bɛ n dan sibiri ɲɛ kelen de kɔnɔ ko awa ture ko bɔ i ka mɔgɔ faneni k'a baneni n'o de fɔ ni kɔlɔ ko ngo baloni ture don n'i ye mɔgɔ baneni ne bila ka sedere baneni wa ala tala de y'a kɛ ne awa ture fana bɔra de revanche ka aw baneni wallahi billahi ko sedere mɔgɔ de ne wele a cɛman n'a sini n bɛ to u kuma bɔ n'a kuma ye sedere cɛ a n'a muso sima ko awa ture bɔ i ka karisa baneni mais mama national ko buna adamaden fɔlɔ ko ni kun ye mɔgɔ faneni k'a bani ou bien ni ye juguman kɛ mɔgɔ la billahi talayi ko ni saraka bɛ b'i kɔ la mais bi o tɛ bi ta ye dɛ ala de y'a kɛ ni ye juguman kɛ a bɛ sara i la sani ka sa wa kɛ o juguman de ko ne ka bɔ ka mɔgɔw baneni ne toto muso lakalakatɔ ne bɔra ka tugu aw kɔ ka mɔgɔw faneni k'u baneni turu de sera aw ma ne b'aw baneni fo ka samara nɔ bɔ aw ba n'aw fa la parce que aw ye ɲamɔgɔdenw de aw ye sarakadenw de tubabuw ɲuman si tu trouves pas ta mère tu vas contacter ta grand-mère parce que e kun ye n t'a dɔn jara in n t'a dɔn Modibo Diarra, tu étais partisan de Cheikh Modibo Diarra. Parce que Cheikh Modibo Diarra, il n'est pas élu. Tu vas te contenter de Ibeka. Il b'i billet barazo comme maman national. Qui b'i qui be donc Ibeka soutenu. Et tu n'as jamais aimé Ibeka. Et partisan de Cheikh Modibo Diarra. Tu ne trouves pas ta mère, tu vas contenter ta grand-mère imbécile de la République. Une vieillard salopard, vieille sorcière. Ode eni oro siribe ɲamɔgɔden saraka den ala jugu sɔrɔ an tɛrɛ ɲamɔgɔdenw oro siribe e ka ɲamɔgɔden lakalakatɔ den mun b'i bolo mama national de y'a fɔ ne o e la reine ni ɲamɔgɔden saraka den k'e tɛ den bɔ i biɛ baara fɛ mama national de y'a fɔ ne ye k'i tɛ den wolo ka bɔ i biɛ baara tigɛ sirili oro la reine de la sape sani k'i sigi ka maliyɛndenw faneni k'u baneni den bɔ i biɛ baara fɛ alhamdulilayi arabil alamina ne kanubaga fɛn bɛ ne ka ligne na ne belebele dakantigi Awa Ture ne ye den wolo ni ne sara bɛ a bɛ fɔ ne ma ko den bɛ ne kɔ ne kanubaga minnu bɛ ne ka ligne na a bɛ f'u ma ko den m'u kɔ mais la reine de la sape e b'i ka bɔ kɛ k'i ka sa kɛ k'i ka bɔ kɛ k'i ka saya kɛ e tɛ den i biɛ baara fɛ aw ɲamɔgɔdenw baneni ka jugu dɛ hali dangaden n'i y'a banni a bɛ diga la aw de b'aw sigi aw ɲamɔgɔdenw kan mama national de b'i sigi biɛ barazoma kan ka denmisɛnninw bila faso k'u ka faso ci à ton âge e de kan ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan à ton âge e ɲamɔgɔden de b'i sigi ke de bɛ denmisɛnninw fara mama national n'i ye hakɛ mɛnɛ a bɛ taa bere kɛnɛ tigɛ bilayi talayi e m'a ye e muso min ye e la don États-Unis kɔnɔ la a ka kɛ e jatigi e sera k'o ka cɛkɔrɔba e bɛ diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ kɛ e saraka den ɲamɔgɔden i bɛ sɔrɔ ka ɲamɔgɔden mun n'a ka arasa nɔgɔlen den mun sigilen bɛ Espagne kɔnɔna na k'i bɛ vocalo d'o ma ko ka bɔ ka ne fa ni ne ba nini ne tɛ tɔgɔ d'o ma n'o de fɔ n ko faransi worobinɛ da ka gɛlɛn n tɛ tɔgɔ d'a ma n ko n b'a ko k'a jɛ ni worobinɛ ji ye Basi Darame i ye ne wele ko ɲamɔgɔden mun sigilen bɛ ɲamɔgɔdenya la
Espagne kɔnɔna ko Jennifer ko i m'a ye ko Jennifer tɛ se ka bɔ ka o ɲamɔgɔden mun bɛ Espagne kɔnɔna ko Jenny t'o frappé dɛ ko n'o bɔra ka Jennifer frappé ko Jennifer b'o wele ko ka yafa dɔrɔn fɛ ko parce que ko ale ma e Basi Dramé ko ale ma ko o ɲamɔgɔden de y'a f'i ye dɛ Basi Dramé de y'a fɔ ne ɲɛna ko Jennifer ka vocali baden bɛ yen nɔ bilayi talayi ko bɛ ka mɔgɔw buruja o bɛ ka sitɛlɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ ani ɲamɔgɔden mun sigilen bɛ Espagne kɔnɔ n'a ka arasa nɔgɔlen den n'a a ɲi zomaden anw tɛ nɛgɛ don a ɲi na koyi e tɛ ne la n ko ne y'a dan ne cɛ ka ɲi walayi bilayi n'i ye ɲɛ dɔrɔn bɛ ja i ye video tɛ dɛ ne cɛ ka ɲi de n ka bon n ka ja n bobara ka bon Basi Dramé i ko o cɛ ɲamɔgɔden de y'a f'i ɲɛna ko Jennifer ni ko bɛ sigi ko ka sedɛrɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ n ma kala don ɲina parce que n b'a dɔn ko nkalon don parce que Jennifer de ye sedɛrɛ partisan de ye a ye arasa kanu a ye sedɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kanu ne tɛ n'a f'i yala wa mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ ɲɛna n t'o tigi fɔ ko o tigi tilala k'a fɔ ko o cɛ kelen mun bɛ Espagne n'a ɲinkolonden n'a ka arasa ɲɔgɔnlen de k'a y'a fulu fana ɲɛna ko Jennifer awɔ o tɛ k'ale kɛlɛ dɛ o tɛ k'ale bɔ k'ale frappé dɛ parce que Jennifer ka vocalu balen b'ale bolo a bɛ ka sedɛrɛ mɔgɔw ta n ko n balimaw bilayi talayi n ma kala don ɲina hali n ma Jenny wele k'a fɔ Jenny ye parce que n b'a dɔn ko nkalon don Jennifer ye ne dɛmɛ sedɛrɛ mɔgɔw de ka canal don parce que elle est sympathisant de CDR n ma kala don ɲina parce que n b'a dɔn ko nkalontigɛw don cɛbakɔrɔ yɛrɛ k'i ta kɛ cɛbakɔrɔ k'i ta kɛ e de bɛ bɔ ka musow lebu e de bɛ bɔ ka musow lajaba e cɛɲɔgɔn bɛ e t'i kɔ da olu kɔ la fo muso tafɛtigiw et puis e tɛ maliyɛn ye fo ivoirien n'a jugu e ka jamana bɛ e tɛ dɔ f'i ka jamana ma anw maliyɛn denw filɛ anw bɛ kɛlɛ wa anw bɛ tila ka ja parce que anw de bɔra jamana kelen anw barajuru de bɛ mali la an n'an y'a wuli an ye ɲɔgɔn fa ni ka ɲɔgɔn ba ni anw de ye ɲɔgɔn faden anw de ye ɲɔgɔn baden e b'i sigi i bɛlɛ kan n'i kaya kan n'i den n'i ka arasa nɔgɔlen den kan ka zizani kɛrɛ maliyɛn den i ju ka misɛn i b'i si kɛ bonni ba ne ti tɔgɔ fɔ ko parce que ko ne belebele dakantigi ko sɛgɛrɛ mɔgɔ ye wari min na ko ne ma dɔ d'i ma k'i bɛ bɔ k'i bɛ ne nin n ta de ye n ka wari ye ko wa ne belebele dakantigi ko ne t'i wele n b'i wele ka mun fɛ je n'ai rien à foutre avec toi ne de bɛ bɛɛ wele yan e dɔ bɛɛ ka ni bɔsi kɔnɔ koyi i b'i sigi i bɛlɛ kan k'i bɛ nkalon da Jennifer la bilayi talayi n ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye n ma Jenny wele k'a ɲininka wali sini parce que n b'a dɔn ko nkalon a bɛ ka Jennifer ye ne dɛmɛ parce que elle est CDR elle est sympathisante de CDR a bɛ CDR mɔgɔw fɛ CDR mɔgɔw ka ko Jennifer b'a la i bɛ bɔ ka nkalon tigɛ ka da muso la a m'a bɔ ko o tɛ ko bɛ tila k'e wele e ye ɲamɔgɔden de ye e t'i fa n'i ba de e dangaden de mais i b'i si kɛ bonni bɛɛ la i n'i ka sosow ne t'aw lamɛn o parce que ala de ye barika don ne la ne ye n fa ni n ba de ye ne bɛ n ba fɛ barika de bɛ ne la ne tɛ sɛgɛ wulun ka k'aw la wa n t'i tɔgɔ ne t'a bɔ n da kɔnɔ mais n b'a f'i ma n ko Espagne arasa nɔgɔlen den n'a ɲi nɔgɔlen den ne b'o de f'i ye i b'i si kɛ bonni bɛɛ la bilayi ta la ne t'i lamɛn belebele dagantigi ko bɛɛ ye ko kelen n b'e bila yen kana nkalon na Jenny la dɛ Jenny de ye logement ɲini ne ye Faransi ka ne loger n b'a fo k'a barikada n'i ye nkalon da la n bɛ bɔ n b'i ju fara bɛɛ le bien mais n t'i tɔgɔ wa n tɛ tɔgɔ d'i ma parce que tɔgɔ t'i la mɔgɔ min ka video tɛ tɛmɛ mɔgɔ 18 personnes kan 10 personnes nafa de b'e la k'i bɛna zizani dɔn anw maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ anw de ye ɲɔgɔn fa kelen ni ɲɔgɔn ma hali soi-disant pro IBK ani CDR mɔgɔw fa kelen ba kelen an bɛ kɛlɛ la an tɛ ɲɔgɔn fa de ye dɛ bref awa aketo Tijo de Paris Tijo de Havre i bɔra e ka médicament a banna belebele dakantigi parce que i ka médicament banna i ka docteur de ye ne ma médicament d'i ma i tɛ se ka kuma parce que ne b'a dɔn ko fa de b'e la e mana t'i fa i ka jakiw ni i ka wusikiw la i bɛ n'i sigi ko warasa don ta a bɔ tan donc Basiko ma Segu Tunkara finikolontigi Segu Tunkara mais ne bɛ aw ɲininka o
Tidjo de Havre. Okuma Arasa, il est le président de la République, c'est un ministre, c'est un député, c'est un maire. Faut Arasa de Kaboka Francis dénoncer vraiment Arasa il fani badini. Arasa il a melendo alekateme président de la République no ya enfa. I bekai parce que faut et Arasa de Kaboka faut que Francis de et problème. Vous n'avez rien à foutre et Tidjo lagato amali demu. Bey e somroy ministre yi somroy président yi somroy no de fieri ka médicament bana me na médicament dima Tidjo de Havre ibro jinye dongo de yene re wole ko ne ka tanga asile demandé e ka Havre parce que ne ka tanga asile demandé ka ni si Facebook am bilay tale ko belebele daganti nana ka asile demandé ne to opportunité dima mais jinye dongo do e de sigleme arasa de wala e bilay de ne ka tuwa muso e baleno et toi musola wama balola ko e de bi sigi beleni i ka surun chugumina i belebeti dongolo arasa ya donta kuma ete cheba kore komi ara warasa ite che komi arasa e Tidjo e arasa Tidjo ça qui si ko vidéo la ko Francis c'est votre problème. Mais Tidjo, il faut écrire un message adressé à l'ambassade de France du Mali. Ou bien il faut adresser un message pour le président Macron. Et c'est comment bien. Président Macron est dédié Mali. Mais comment bien ça n'est qui s'y kajakurunika nyamgodiani ni saraka diani eglomika fola. Arasa dota botenta. Eche arasa eche mais muna faut arasa de kabo abo sigi au kajauka ara warasa de kabo ka fuko français de problème arasa il est instruit il est éduqué arasa de boka fuko français dans le tabac après table a bloqué au nyam rodene warasa des imbéciles réunis out de feuille de vous connaissez rien et du tout des imbéciles comme Tidjo toujours arasa toi tu n'as rien à foutre et Tidjo parce que ne tari faika nyama lo foi ti da arasa ko nge cheba koro de komi warata to de be elaw no e Tidjo de Havre arasa moment ici Bathily ça fait arasa de Kaboka France dénoncer mais muna ika téléphone bibolo ika wifi bibolo tida il faut adresser un message à Macron ou bien un message qui Francis wa masani kini jusgi jiye dungulu arasa ya donta bosita okuma ete cheba koda komi warasa okuma nyamgodi de Tidjo de Havre nyamgodi ni ko awo aka mansi kame mugo fanen Tidjo faneni banen tekwila parce que ni faneni ki banen ibena caché o mandini bilay ta lay Tidjo de Havre parce que ni fata segla ki bata parce que idroni o ne terke o yen kanun bagay o yen kanu nti fan même ba don e fanen tekwila parce que ibena kasi parce que ika jana tika fait un be kasi je veux pas te faire pleurer et franchement parce que ministre be e fay président be e bay gouverneur be e mokay et de be jana tika ko be don jie be e fay mais tu vas te et puis tu dis on a Tidjo de Havre de ton cuit. Il faut adresser un message à Macron. Toi tu es en France non? Ça n'est qui juste qui mana kanfola. Arasa nyamgodin Tidjo de Havre. Okma était malidéen. Okma était cheba tu n'es pas une femme. Cheba korodi. Et frère no ifani basindila message adressé Macron à ça directement. Tu écris un courrier de recommandation pour adresser à Macron. Tu dis à bas la France. Nyamgodi bi juta ki yere tro malla. Saraka dembisi France mini faka whisky naka Jack Daniel la. Abi juicy arasa warasa nyamgodi che komi warasa. Okmo bene jelin de sirimbe. Des milliers de gens, des millions de gens signé ne faut ara okmo mais arasa ala de barika de la koro
ala de barika do ila mɔgɔ tɛ video sigi u datɔ arasa u bɛ jukɛli kɛ arasa u versetɔ warasa u muso u kajaw nɛmu u kajaw suse warasa mais vous n'avez rien à foutre aw tɛ baara kɛ komi arasa ye baara kɛ cogo min na cɛ kelen tɔgɔ caman a ɲɔgɔnna ma deli ka na mali kɔnɔ la bilayi a ka groupe ɲɔgɔnna ma deli ka créer mali kɔnɔna la n'o ye CDR ye a ɲɔgɔnna ma deli ka créer Afrique n'a mumɛ aw ɲamugodenw de sigilen bɛ k'aw diɲɛ don o don video mana sigi arasa e de bɛ ka faransi défend e ɲamugoden ni arasa bɛ ka faransi défend e ɲamugoden e mun tɛ ka faransi défend Tidjo de Havre Segu tungara fini wolo Segu i ɲamugoden il faut adresser un courrier recommandé à Macron Saraka de ɲamugoden n'a yɛrɛ ko Gabugu Madu Saraka de n'a ka taa fini wolo dalajɛ arrêtez la kulu sira ju la sa ka n'i sigi arasa kɔrɔ dɛ an warasa dɔgɔ ɲamugoden arasa yɛlɛma ko wolonwula fisa ni e ye Segu e taara ka t'i tigɛ di mɔgɔ ma ko ka kɛlɛ ban e de bɛ bɔ bi k'o ta Segu est-ce que e bɛ malo e ye pɔnpɔn pogolon de bila e ta la Segu tungara ɲamugoden ka fisa ni e ye aw tɛ fara sa ta y'a dakan di a ta y'a dakan di cɛ kelen tɔgɔ caman cɛ kelen mun tɔgɔ bɛ maliyɛndenw da su ani tile a ka mɔgɔw ɲamugodenw fana b'a kan arasa ala wala de ta k'i ye Tidjo de Havre i ka fatɔ fura n'a banna n bɛna fatɔ fura parce que i kasi ka di hali ni ko n ko i bɛ kasi saraka den arasa wala i bɛ malo e fa ni ba de bɛ malo ne b'a fɔ ko arasa bɛ malo arasa hakili tɛ e la arasa tɛ e dɔn e de ji jalen diɲɛ don o arasa i n'i ka tubabu musokɔrɔba in aw tɛ dɔ k'aw yɛrɛ ye tubabu musokɔrɔba min b'i bolo jubara sɛgɛnnen b'i bolo Tidjo de Havre i jija i ka tubabu musokɔrɔbanin na jubara sɛgɛnnen ju koyokoyolen b'i bolo ye ko ye tubabu ye parce que toi tu es complexé devant les blancs n'i ye farafinkɛ mun talen ye tubabu musokɔrɔba furu il est complexé saraka den ɲamugoden mana t'i fa ka gulola ka n'i sigi arasa y'a don ta wa i bɛ malo e de bɛ malo ɲamugoden arasa y'a cɛ kelen tɔgɔ fila arasa bati Mohamed Isufu Balisi cɛ kelen tɔgɔ fila cɛ kurusitigi a ka kurusi sela aw fa n'aw baw ka kurusi ma se saraka den ɲamugoden dɔ sigilen bɛ États-Unis e basi ko ma yɛrɛ ne y'i wele n k'i man k'i ka yafa ma n'i fa ni ba ne parce que i bɔra arasa ka jɛkulu la n bolo n k'i bi ni i ju minɛ mais diɲɛ don o don n'i sigilen kunun tugun k'i bɛ arasa denegere parce que n y'a ye ne ma arasa tɔgɔ fɔ parce que dani yomana i tɔgɔ burunen don parce que f'i ka tu es tombé à terre tu es tombé poteau e fana bini jusi ko kɔrɔ y'a dɔn ta bota e ɲamugoden toi tu étais dans l'université de warasa non leçon mun fɔra a donna e kulo de fɛ o bɛ a donna i bo baara de fɛ saraka den mɔgɔ langolo égoïste mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ wuli arasa y'a dɔn ta a bɔta aw tɛ dɔ k'aw yɛrɛ ye arasa bɛ ka taa ɲɛ aw ɲamugodenw de sigilen ko arasa fadenw sena tonton e Tidjo ɲamugoden lagatɔ amalɛmu n'i y'a kumakan i b'a ko fatɔden saraka den tuba muso kɔrɔ dalajɛla e sigilen ko arasa warasa i kana ko kelen maire de ɲamugoden e yɛrɛ ka quartier n'o ye quoi là-bas école bɛɛ ji toi tu as fait quoi Aketo e Tidjo e mun de k'i ka quartier la sikɔrɔni para mais diɲɛ don o don i b'o o mɛrɛ kan Haketo e diɲɛ don o don e Tidjo dangaden sarakaden mɔgɔ lankolon n'a ɲɛda ye i ko waraba kɔrɔ sɛgɛlen awɔ monsieur le maire de ɲamugoden monsieur le maire ma fisa ni e mun sigilen bɛ faransi diaspora kɔnɔ e ye mun de k'i ka quartier i ka
école beji ni arasa ma boka takata kuma mogabedo saraka din mogolankolon faso kumasulude fato doro glomina jugu imanati fayka glo ibini si ko arasa eka école nyama ku keleme ka akonna fa ni arasa kunte tijo nyamugode eka tijoa de o nyama chewa eka tijoa de o nyama che fato din saraka din comme ika fato fura bana nkono parce que ni fani bana ibi ni siga kasi mo ni finu kasile manene kamene ngoro kasile manene mais ni ma fara di jugo fo lara mo lankolo shari tuwa muso ya fonyana de enya mogode ay agaton dem so de be kan wole nya mogode faso kuma sulude ay agato ko ne sran ne be kan wole nya mogode faso kuma sulude arasa vous n'avez qu'à na foutre chita ulawa basko mana wuli arasa baba nya mogode kamera mana wuli ko arasa mandela crise 00 gardez-vous mana wuli ko warasa okuma chitaula vraiment arasa I fade I badenye wallahi bila I fadenye I bade de ala kandama de ki nyoy jamana be wule no ko chekele ata o tokofo ata o jamfo ata otate arasa be faso jola o be nyam ngodiala afefe be nyam ngodiala asima delika boka herake mali asima delika boka herake ko village asima delika alika brigade kelen do ko village la ubunu jusigi ça fait arasa da kaka fuko fara France des problèmes ata fo pesa o nyugo nyamugo dinte saraka diu o nyugo nyamugo dinte bi o nyugo batara dinte sini arasa kumba kandala il est instruit il est aimé akala ndo aga kala maga fuyi ni mu kala orebi ikuro la de awo nyamugo dinu o de bawstigi nya fonda barala tijo de Paris I nyamugo din saraka den sulari nyamugode manati fa Jack Daniel la obe vena to to buga vena ngato wanga to muzo de ngato muzo ya fanya de nento bode be bara saraka di itetika école so chika jo ka ke briki ji mu be do ka école so la sani ki juicy go warasa siko dabaraide ni munta fe ka meti dégage de mon lit ni kanu bawo de wole seni ki juicy gire I wasa do quartier ki wasa do fani bala ikani siko arasa tanyele no ale kala no ali bini wole kansera kaka do gouvernement be do passer diplôme ba abolo adonia bala o nyamuko do ne sigle kuma worete jamana de onda arasi bati arasa ida to mo fo ali ibeka to e to te fo ibeka bilaita la niko arasa donc a fo de ko français problème okuma arasa de ibeka iwa arasa de premier ministre de wa okuma arasa de député fo tiere ka fo ko français pour ata fo biata fo chini danga diu nyamugo don ay marifata agota nor la erebelu bawnye saraka de mo lankolo faso de njugu kelembeka for fenta obe mi fenta ko su wa téléphone nu ko fe ayi marifata ke ti jo nyamugo de ki donu sara ni dusu be ekono no ye chien billahi ibe faransi ibina malla ibe marfata ibi ju clefo norla ibita marfachi ereberulo kuma ka nonde bela jele mese kuma na ka téléphone ta kan sigi kala kan foni glo mi ka fala c'est tellement facile billahi ni dusu de be ekono tijo de Havre ni dusu de be ekono ke malidende ef dronu be kasa e balmo de kasa billahi ibe téléphone da ka dusu ta ki ju téléphone la kata erebelu fa ola ambado ko fasu kanumbe ela e dronu sara olu hinabe ela e balmo sara olu hinabe ela e segu gode sigide me taxi bola kenema kungena ni nyamugode kenema kuntani saraka de ade bawo sigi ko awo ade nwar ko kala damne e segu tunwara belebele jemja edu we dun kan norla de nu ye marfa kelen dima ka arranger si do sinani teni ka sakosi do ikana billahi tala e ki juta ata malla kuma be bawo o saraka do ne bawo sigi ibe ka beta français de problème o ju bolo ko kuma de anyai
kuma de anye saraka de mogolan kulundun noir ba obenye rebelu ba onye aye téléphone bla aw ka marifa ta ka dogonu sara ko faso dusu de be awla faso hami de be awla tijo de Paris baskoma segu tungala fini ngolo segu tungara aya ko téléphone bla ko dusu ta aw ka marifa ta ka o ju nyeshi norla akota ere belu fa ola an bado ara warasa bado ko taye faso joy faso dusu gumbe awla saraka diu kuma inga nonde bela jeleme kuma ani kuma chenyi te kelinde ndate bo wan dute faranye nta fo ngwali shini nya fo biwa nya fo shini fefe bis ya ka téléphone ko fe kanta kan fola marefa ba unye nori ba unye jari su ba unye ay marefa ta watara sora si atala de volontaire ube olu demande lendo ko volontaire ay ta mun be se ka jari su kele o bula ba o sigi nyamugo dia kan fa na ka fini ngolo versi we na ka fini ngolo caravatu ye ne be noir kelela wo je suis la promotion de université de voilà bat nyamugo di tan noir lake igata ke noir majori igata ke geri majori saraka de mogolangolo ala jugu sorantero abolo ko kuma inga nogore mbalimo bela jele miseka téléphone ta mun candidat ka fo il faut écrire un courrier de recommandation pour adresser à Macron. Macron, c'est toi qui tue nos parents, c'est toi qui tue nos enfants. Il faut adresser Tidjo de Paris. Ça n'est que Djoussigi Nyamgode kan fola. Ika glome kan fola. Il faut adresser un message. Une lettre de recommandation à Macron. Comme Macron abat la France. C'est vous qui êtes en train de tuer les Maliens. Imbécile. Ibi boni bolo kulum boraga mndono. O bolo ko aussi kantan ga fola ko be faso jo. O be faso jo. Téléphone de be faso jo. Ordinateur de be faso jo. Nansigi dia de be faso jo. Hein? Sur le travail paye. Aïta terenga. Saraka de mogolan kolo kadanga kan fola glome kan fani juin me kan fola mu fana be jakulu no o tega here soro o jakula no tega war soro jakula o fana bako o jakulu président deningri malien borani saraka de nyamodo la reine de la le 28 ga marajia chombi furu wallahi bila be ka parce que était demboyi jou fait fera et fera djeuli maman national et de ko maman tout ni batara wori et de ko barka be edala et de ne danga ko ne be laba métro dia kono barka be e billet bara zolé zomaina nyamugo den do que la reine de la sapi kaka frusli be le 28 avec Ibara Maneka do kaka dembo a billet bara fait malien de unkai nyamugo de musogoro balangolo orozi siribe saraka de nyamugo de nafigi de sale dugure marakam de ala kanda marakamuso be bara de ka wuchonu u balama batu nyamugo de ne sigire me ne kona nafigi de nyani saraka de la sale dugure ala kana baraka do aw kola aw ye mun kana ko ni aw jera ko de ne bla fane ni banna bila aw batara de nyamugo dinu aw be ba yo yina aw be din bo aw bie bara o fe ya aw din aya bo aw bie bara fe malien din yayi bele dakanti ko tena wambenta fo ntate faran jute fara sana ka o sigi basko man nyamugo din kan fola segu tungara fini wulon dalajara segu tungara ale Tidjo Jack Daniel Tidjo saraka de ntara mena fa chuko mena Adaman Tidjo to de Adaman Dashibani nyamugo diun aye téléphone bla ko ma fata ko ju nyeshi norda sana ko sikwe arasa de
problème saraka de kamene ngoro belebele kala e kala wuru de kele mega e téléphone ta kausigi awo harasa ka foko faransi de e problème nyamugo do nori ba unye aboloko kausigi faransi États-Unis konana Europe konana kausigi kan fola ko o de be faso jo téléphone de be faso jo ordinateur bibliothèque de be faso jo saraka de na sigi de ala jugu sura e sura ala kana barika do ala kana barika do haula ne enta fode wa kote bona video kunguruni ni enta blaya mbalima mbe segin ba fo akwa ya fama ne awature mbora ka fo ngoni tundoka maraji be maraji te foite nyaka de ka bezikri ka maliendo mena mfo nyaka ori kama o bela jilenga ya fama ko je ka do kene belebele dakantigi ala ka chenyuma no yanyi mbo de deli malien dem bela jelen fe beka do kenya ala ka furu yoro nyuma no ya ne awai foite ni tundoche ali appel tante appel for des raisons ko mariage o de kun bɛ ka ɲɛfɔ malien den bɛɛ lajɛlen belebele dakantigi Awa Turi ko bɛɛ ko kelen k'an bɛ ɲɔgɔn bolo n kanubaga bɛɛ lajɛlen n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen salamsi n'o ye ne dɔgɔnin ye n ka foli belebeleba bi ye fo pari k'an bɛ ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ terimuso ba n'o ye ne ba ye ɲango fo Ange n ka foli belebeleba bi ye Malika ka finmani jɛmaw n ka foli baw ye Siko n ka foli dɔgɔnin dani ni pari jɛnɛ sogodogo Famata Zara ne yɛrɛ kɔrɔmuso Asmaw Bagayo n ka foli b'i ye Janet Kone Bati Kuyate n ka foli belebelebabaw ye Iya Traoré malien den fɛn bɛɛ ka ne suit Tumara Mamadu n ka foli b'i ye fo pari malien den fɛn bɛɛ ka ne suit tɔgɔ fɔ mamu tɔgɔ fɔ Mariam Sissoco n ka foli belebeleba b'i ye ala ka kanu to fɛn bɛɛ ka ne suit n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen k'an bɛ ɲɔgɔn bolo atusi n ka foli b'i ye belebele dakantigi kele marajite inde nyake puruke ka bezi de créer nendo na mugo gasi la o bela jilenga yafane belebele dakantigi ma ko me ka ke puruke ka bezi de créer fo tena ni tonton che boya ni karama de be ni tonton che mo fana bi sigi ko ne mana do ko la ale beta do la ko nyenyini kata do o tigila abedu mun to be nyere mbalimo nyere nyina no go muye tontonga muntari sendo nga poloba kola ka chi mbalimo aya do mu kile ko ni tonton ko ne ko tonton atara tonton wole ka tola si aga sala ngono ka dumu tobi ko do tonton ma tonton ifa wala na yule ifa ka dum ne ki ifa jula wa foi ti ale tay dimi wallahi bilay ko tini law ne tay ndakandi nche kay nga jan wa njeli magadi ni ba fe ka ne ga ni ba fe ka ne ka sanga so be boy be video ke komune onye baraka ka se sanfla ambe ibe ka defa na foka se ibe baraka ko ne kana ne ye kibi faden ke ne ko ne mana tugu chewo ko kibe tugu chewo muso tekele dawlo tekele ne manjande menga bon chekai wallahi billahi me tonton ifa dumuni na ti fa ka dumuni na ka degola anaka ntaro jugowla iki fa jula we ka tebe ka tika strafe tonton e cheri de cheba koro de nayi ale dogoni soro wa beteme nayi fo itena ni tonton che ni ne o fo ni bi jusigi ko ne mana do ko la kibito o che ko nyine pulo bako iyo chion ota tonton fana ota fo itena ni tonton che wallahi bile tonton ka muso be fatu c'est une sénégalaise c'est une franco-malienne c'est une franco-malienne sénégalaise abe den kelen ba bulu akona mambe tonton den flanana ima se amuko la kibe do kenna tonton ka muso do ye fuga shi fuga kli ne ko ne tay ndaka ne de ko ne mana tugu chewo chewo ebe to ko foite ne tonton che kanun tanche al appel tanche ko ne meta fay ka dumina ka video ki ka sona kla ka fay biye barala ka temena se fly tonton ala ka barika do ila ti fa degela dege yene glala nyana de ka kla ka juga in fana glala nyana I faro parce que muso I fela koni I man tek ko di bela jelema tonton ita ka ko e waye chede wala tanatila ti fau jula ki fau ka dumne I ka temeni sin fly on sambal le kui jene sogodo nga foli bilibili babi kambe nyogombo salam sino ni dogoni mesinga fom bifo salam si de metro ta togo yani la France kono nte metro ta togo don bilale metro tige ne kunta do salam si de ayira no ni dogoni
babi n'o ye an bamuso mun bɛ berlin nga foli biliba boyi n'o ye Asetu ye n'o ye mama arasta ye bɛɛ de b'a wele mama arasta Asetu an ka foli belebeleba b'a ye berlin bɛɛ lajɛlen ka foli k'a ye musokɔrɔba ɲuman o ne tanti yɛrɛ mɛ mun fɛ yen n'o ye Umu Sangare dɔgɔmuso ye fa kelen ba kelen Mayi Sangare ne b'o de fɛ o de ye ne ba ye o de ye ne ladon a ye foli k'a ye ne ye Umu Sangare bɔnna de ye dɛ awɔ o ne b'o de fɛ yen fa kelen ba kelen bilayi Mayi Sangare o de ye ne tanti ye n ko nana n tanti mun fɛ yen ale mɔgɔ tan ni Umu cɛ ne tɛ mɔgɔ langolonden dɛ Birima Wulen Kuloma Sama Farabala ye fufa fo o de ye ne Fala Bala Aba Mayiga e bɛ ne ka village dɔn e ne bɛ village kelen na wa ne mɔkɛ n fa kɔrɔkɛ de ye an sɔngo dugutigi ye Gawo kɔfɛ fo bi ayi ne tɛ mɔgɔ langolonden dɛ n bɛ fani ni balani o ye n yɛrɛ ka ko ye bilayi fani ni balani n fa ma fani ni kɛ n ba ma fa balani mɔgɔ den bɛ ko dɔ kɛ walayi bilayi ta kalama ne fa ta kalama wa ne bɛ fani na n ba ta kalama fo ni mɔgɔ min taara yira n bala n ba tɛ Facebook kan walayi bilayi sɔ ne bɔra mɔgɔbaw de la dɛ mɛ ne yɛrɛ de kɛla nin ye ta fani ni bananikɛla ye maliyɛndenw a ye yafa ne ma n ye minnu fa n'u ba nin bɛɛ lajɛlen ka yafa ma aja Fakoli n ka foli belebeleba b'i ye Solo Tamani n'o ye ne kɔrɔkɛ n ka foli b'i ye Abu Cam n ka foli belebeleba b'i ye Wawa Keyita n ka foli b'i ye Philadelphie Aras Waramata n ka foli b'i ye Blaki ka madame Sira Mori Jatasaye aw ka yafa ma dɛ n ko aw de ye n ka denbaya aw tɛ n ka denbaya dɛ n ye nkalon tigɛ a ye yafa ma bɛɛ lajɛlen ka yafa ma n ka foli belebeleba b'aw ye ko bɛɛ ye ko kelen wa a y'aw kɔlɔsi nansigi den dɔ bɛ Etats-Unis ko Awa Sɛnbara a y'aw kɔlɔsi a la dɛ nansigi den don n'a ye aw wele a bɛ don i kan k'a terimuso ye ka tila ka t'i tiɲɛ a y'aw kɔlɔsi u la Wawa Sɛnbara n'a ɲɔgɔnnaw nansigi den de don a ba n'a ye sa a b'a ka so filime ko u yɛrɛ la passeport b'a bolo a b'o ci i ma k'a sɔrɔ a ye papier sɔrɔ n'a a sen de opérelen don handicapé den de don a b'i wele ka don i la sa kɛlɛ a y'aw kɔlɔsi nansigiw la ala ka maliyɛnden bɛɛ kisi nin jugu ma ka don i la k'a b'i fɛ ka sɔrɔ i jugu don ala kana barika don e la Awa Sɛnbara ma ne belebele dakantigɛ ne ta ye dakan dɛ n'i y'i bila ne kɔ n'i b'a ye ɲɛ la parce que ne tɛ mɔgɔ kɔ n tɛ mɔgɔ juguya minɛ n ka sira tɛ mɔgɔ la n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Idris Kam n ka foli b'i ye Madame Sisoko n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ ba n'o ye Ɲango ye n'o ye Asu Ɲango ye fo Ange n ka foli belebeleba b'i ye ala ka kanu bɛɛ lajɛlen to ale ni Fati n'o ye ne yɛrɛ kɔrɔmusoba ye n balimamuso fo Belgique n ka foli belebeleba b'i ye i n'i ka tubabukɛ a ye tubabu tɛ mɔgɔ min bolo o tɛ mɔgɔ n'o ye dɛ Fati n ka foli belebeleba b'i ye n'i ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen Belgique belebele dakantigi ko bɛɛ ye ko kelen a y'aw kɔlɔsi nafigidenw na ala ka maliyɛnden bɛɛ kisi nafigiden asiriden ma tɔntɔn t'i fa dɛgɛ la dɛ i k'i fa n t'a dɔn a jugaw la k'i fa u ju la i ka sira minɛ ka t'i ka so i tɛ i ka ko le i muso b'i bolo den b'a bolo wa a bɛ filanan na i tɛ i ka ko yɛrɛ tɔntɔn ko bɛɛ ye ko kelen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Madame Sisoko ala ka kanu to aw bɛɛ salamu alaikum aw bɛɛ bisu belebele dakantigi Awa Ture